السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا اليوم سنتطرق لحرف ثلاثة حروف O A N عندما تكون مجموعة O A N. سبق وشفنا O E اللي هي و N شفناها مجردا حرف N فيما قبل. إذا عندما نجمع بينهما نجد وin au coin de la rue, au coin de la rue. يعني الحرف اللي تيكون قبل منها تنديروا له السكون وتنطقوها هي وان. au coin de la rue une boulangerie plus loin بعيد. au coin de la rue يعني في ركن الشارع. une boulangerie يعني مخبزة plus loin بعيدة جدا. la maison de l'oncle, la maison de l'oncle, la maison de l'oncle, plus loin de la maison de l'oncle. Coin, loin, point, joint, foin, soin, moins. Une petite ville bien propre et tenue avec soin. Et une petite ville bien propre et tenue avec soin. يعني مدينة صغيرة جدا أو مدينة صغيرة جد نظيفة ومحكمة أو مسيرة يعني بسوان يعني باهتمام كبير يعني مهتمين بهذه المدينة. le foin, le coin, moins, le point, un toit, pointu, un toit, pointu. René va à vélo, va moins vite René, va moins vite René, tu vas tomber. René va à vélo يعني يمشي روني على الدراجة الهوائية. va moins vite René يعني لا تسرع يا غوني أو امشي بسرعة أقل. غوني tu vas tomber ستسقط. tu vas tomber يعني بسرعتك الفائقة ستسقط. هنا تتحضر va moins vite يعني أقل سرعة. Michel a donné un coup de poing à Rémi. Michel a donné un coup de poing à Rémi يعني ميشيل ساعد أو قدم يد المساعدة إلى ريمي. سي مال إنه مريض. Ce matin dans son champ mon père a retourné le foin. Ce matin dans son champ mon père a retourné le foin. La maison de Suzanne est toujours tenue avec soin. La maison de Suzanne est toujours tenue avec soin يعني منزل سوزان يعني دائما يعني هو يعني يسير باهتمام كبير وتدار أموره باهتمام كبير. René habite loin de l'école. René habite loin de l'école. René habite loin de l'école يعني يسكن روني بعيدا عن المدرسة. Elle prend souvent son vélo. Elle prend souvent son vélo وبالتالي يستعمل دائما دراجته. Elle prend souvent son يعني يأخذ دائما son vélo يعني دراجته. Le cheval, l'âne et la vache ont mangé beaucoup de foin. Le cheval, l'âne, la vache ont mangé beaucoup de foin يعني le cheval الحصان, l'âne الحمار et la vache البقرة ont mangé beaucoup يعني يتناولون ويأكلون الكثير من التبن. الكثير من يعني التبن ما يجمع لهم في فصل الصيف ويأكلونه في فصل غالبا في فصل الشتاء يعني تبن. René termine une coupée. René termine une coupée, un point. Et c'est fini. Bravo. C'est promis, je ferai mes devoirs avec beaucoup de soin. C'est promis, je ferai mes devoirs avec beaucoup de soin. يعني c'est promis يعني هذا وعد بيني وبينك. je ferai mes devoirs سأقوم بواجباتي avec beaucoup de soin يعني باهتمام أكثر. 10 plumes moins 2 plumes
10 plumes moins 2 plumes il reste 8 plumes يعني 10 ريشات أو أقلام ناقص 10 ناقص يعني ريشتين يعني غير جوج il reste 8 سيتبقى لنا 8 plumes. Coin font les petits canards serlots. Coin font les petits canards serlots. L'automobile est tombée en panne près des ronds-points. L'automobile est tombée en panne يعني طاحت أو السيارة في عطب. السيارة سقطت في عطب أو في عطب près des ronds-points يعني بالقرب من الرون-بوين يعني ملتقى الطرق rond-point. Des fois, un bon point, c'est loin le coin de la rue. Des fois, un bon point, c'est loin le coin de la rue. Le point, un couteau pointu, يعني un couteau pointu, سكين حاد, un couteau pointu. Le foin, midi moins 10 يعني منتصف النهار إلا 10 دقائق. Une pointe, coin de le canard هو البط. Le coin du mur يعني زاوية الحائط. Le coin du mur 13 moins 5 يعني 13 ناقص 5 moins هي ناقص 5. René chez son oncle يعني هذه تسمى القصة التي بدأناها في الفيديو السابق. René chez son oncle يعني روني عند عمه. Dans la maison de son oncle, René a une petite chambre avec des rideaux blancs à la fenêtre. Il y a aussi un lavabo dans un coin. Tout est propre et tenu avec soin. يعني dans la maison de son oncle يعني في منزل عمه. René a une petite chambre. René يعني يقطن أو يستعمل petite chambre غرفة صغيرة avec des rideaux blancs يعني les rideaux هما النافذة من يعني النافذة من الخارج بلون يعني باللون أبيض à la fenêtre يعني ريدوات بالأبيض في la fenêtre. Il y a aussi un lavabo dans un coin. هناك lavabo dans un coin في إحدى زوايا الشومبر الغرفة. Tout est propre كل شيء نظيف et tenu avec soin يعني ومحكم التنظيم et tenu avec soin. René se lave et va déjeuner. René se lève يعني يستيقظ René se lave يغتسل et va déjeuner ويذهب لتناول الفطور. Bonjour ma tante, dit René, j'ai faim. Bonjour ma tante, dit René, j'ai faim. يعني René يقول bonjour ma tante صباح الخير عمتي أو خالتي. J'ai faim أنا جائع j'ai faim. Il n'y a plus de pain. Va à la boulangerie. لم يعد هناك أي من الخبز. Va à la boulangerie. اذهب إلى المخبزة. Ce n'est pas loin ليست ببعيدة. C'est au coin de la rue. إنها في زاوية في ركن الشارع. René va chez le boulanger. إذن René se lève, se lave et va déjeuner. Bonjour ma tante, dit René, j'ai faim. Il n'y a plus de pain. Va à la boulangerie. Ce n'est pas loin. C'est au coin de la rue. René va chez le boulanger. يعني ذهب روني عند
المسؤولين مخبزة يعني الخباز. je voudrais du pain s'il vous plaît. أريد الخبز من فضلك s'il vous plaît. Il rapporte à la maison un pain tout chaud. Il rapporte à la maison un pain tout chaud. يعني عاد إلى المنزل وهو معه خبز يعني جد ساخن tout chaud. tout chaud. René déjeune avec des pains et des cafés au lit. René déjeune avec des pains et du café au lit. يعني روني يتناول الخبز والقهوة بالحليب مع الحليب. Puis il va se promener dans la montagne. Puis il va se promener dans la montagne. بعد ذلك يذهب للتجول أو التنزه في القرية dans la montagne en auto avec son oncle et sa tante. يعني باستعمال سيارة avec son oncle et sa tante يعني مع عمه وعمته أو عمه وامرأة عمه. Jeu de lecture silencieuse, un mot et en trop, cherche-le. Un mot et en trop, cherche-le. Pour faire une auto en bois, je prends des planches, des clous et une poire. Pour écrire une lettre, je prends une plume, un marteau et de l'encre. يعني هنا كلمة ينبغي تشطيب عليها. هنايا عندنا poire يعني لكتابة الرسالة. je prends une plume يعني أخذ ريشة يعني مارطو يعني مطرقة et de l'encre. المطرقة هنا لا يعني غير منطقية تكون هنايا هي اللي ينبغي تشطيب عليها. pour déjeuner j'achète des pains des fils de fer et des beurre يعني للتناول يعني للفطور. أشتري خبزا خيط من الحديد يعني هنا fil de fer يعني ما تكونش et des beurre يعني والزبدة. pour me coucher il me faut un lit des draps et un seau d'eau. يعني عندما أريد النوم il me faut un lit يجب أن يكون هناك un lit يعني سرير des draps يعني أغطية et un seau d'eau يعني سطل من الماء يعني سطل seau d'eau ما نديرو به. Pour me laver, je prends de l'eau, du beurre et du savon. يعني عندما أريد الاغتسال je prends de l'eau أخذ الماء et du beurre يعني الزبدة et du savon يعني du beurre نحيدها. J'ai soif أنا عطشان. je vais chercher un verre de l'eau et de l'encre. سأبحث أنا عطشان سأبحث عن كوب de l'eau تاع الماء و كوب من المداد يعني هذا الشيء غير مقبول يعني دون لا علاقة معه. إذا هكذا نكون قد أنهينا درس اليوم والسلام عليكم.